سلام زخوركم تعزبتي إذا يوتيوب channel لومون كم ترمود أو زمحورا ميديا هلون أزارعراكم ومن حدش زخونو حبريت له بحرقنا كندو سمينا كل تدرونا كم زتحمششة صبر زينو جنرال تحدث ورده عادوتات مكانايزد شعبية كابهم محجر كساب كسلاز ود وردن حوحاتن بحبار يسرحوا مهلاهم زي تردو سبتها اللي خصاب حجي زيومن كالوتن زلو حدشن اواناون زغونو حبريت له بحرقنا كنكاتاتلو مينا فلما زي يوتيوب channel اگاش نحرالهم ግን سبسكرايب مغار بيتسب زي يوتيوب channel كونو كمون اذا فيديو بزحسب كياسر زلو لايك شير مغار ايترسعو استرايكم حسابكا ابوتا كومنت صحفو لي نغصل شمبار زهوركم تعزبتي كم اتو كخوننا بهلو بوليتيكا تግራይ كنجمرينا بزلو معلت استسمع حدش سبر زين الله بحد نكاتلو دامنت بيت صحفة بريزيدنت غيزاو ممحدار تግራይ تسيرلو دكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል علوا መንግስት በመግባር ሎሚ ወግዒና በቤት ጽሕፈት بريزيدنت አትዩሎ دكتور ደብረጽዮን አባላት ካቢኔ ዝጸውዑን ትኸውን ነቲ በዕልዋ ዝመጽ ሓደሽ መምሕዳር ዝምልከትን አዋናው ኩነታት ተመልክቱ መብርህን መሃብ ድማ ጋዜጠኛታት ጻውዒ ተቅሪቡሎ ኣብ ቤት ጽሕፈት بريزيدنت غيزاو መምሕዳር ትግራይ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝተመርሐ جلم مع صوتات تبيت صحفت بمسبار نت وقعو محتم بزي أقباب خمس وصدوني كلاتلهم توسخ دما هزي حدش كابيني منقس تقرأي فلما يأخيبو دحر سلسة عامتا كايدلهم بيت مخر منقس تقرأي بريزيدنت دكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል كسابق قصالي قواي عبيت مخري فتسا مسرح زد اللي متعراي بمقوار سرحونا سرحة كسانح بزوصنا مسرات كابيني منقس تقرأي فلما يأخيبو ونا كايدهم الشمبار زغوركم تعزبتي كم تخنكاتاتلو زقننا بوليتيكا تግራይ ካብ معلتنا معلتي حدشت معارضات نامزغي يمصليو كم زفلت دكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል بحوحات تمريص بريزيدنت تግራይ كم زحلاو ካብ ዝግበር وحد معلتي اي جبره بزلو معلت ناي بريزيدنت بيرو بمسفر تسلطان بعلي حزو الله نزسعو غزياو بريزيدنت تግራይ جنرال تادس وردون زمحلالفو ملأختلو تخاطاتنا نملس ملأختي جنرال تادس ورد ابزي قربا معاتات اللي تفطر خونتات سعيبو كمص دخل سعبين غدات المتراف بتشجر بناي تغارو دزبن حبراوي مردان كفتح لرقربه ጻውዒት لغوني بمقداف تمريص ايل بالأكالومي ميازا 30 عام مرت بناي ጸጥታ አካላት حلوة تغيرلهم ام اكب ادراش كابيني غزاو محدر تግራይ ናይ ካቢኔ አኸባ ጀሚሮም ኣለው እዙይ ከዓ ናይ ኣጻሊ ሓደገኛ መንገዲ ለተጀመሩ ልዕለት ስለኾነ ብዙይ ምኽንያት ለስዕብ ሳዕቤን ተሓታቲ ስልጣን ጊዜያዊ ምሕዳር ብጉልበት ዝሕዘሉ ሓይሊ ምዃኑ ክገልጽ ይደሊ ክብሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም أشمار زخوركم تعزبتي كم تخنكاتاتلو زصانا حنا بوغن جنرال تادس ورده زتمحلالفه ملأختي زخنكاتاتلو زصانا حنا يمثل نزسيعو اسو زمحلالفه ملأختي اتدهر حزي اب تግራይ كفتر زغل حدغا وانا تحتاتي حوحات مخانو او خلو انفيتلو زخوركم تعزبتي بمغصال زخوركم تعزبتي جنرال تادس ورده ون كافتي زنورو ناي سراويت ازازنه سلطان كم استلعلون زحبر حبريت الله تحتاتينا ينملس صبر زينو جنرال تادس ورده كاب سراويت ازازنه تباريرو تباهيلو قبل علوي از سراويت تግራይ حدش ناي مريحنت متعراي تغيرو ليتنال جنرال تادس ورده كاب حلافنتهم كل علن تلو جنرال فسها كيدان مانجوس ازاز سراويت تግራይ خوينم لهم اتي بريزيدنت دكتور دبرጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ حدش بيت مخر منجست تግራይ قبل علوي ازاز سراويت تግራይ TDF مسارتاوي ناي سرح ممعراي كم زغبر افليطم بمسرت زي حدش وسان اتي نويح وان سراويت تግራይ العلاوينت كمرحو نتصنحو ليتنال جنرال تادس ورده كاب ازازن السراويت تلعيلم لهم ابت استغبر ناي سلطان مدبا مسرت ازوم الصعبو لعلوت مكوننات اب استفلاليو حلافنتات تمديبم لهم باز مسرت جنرال فسها كيدانو ازازي سراويت تግራይ ميجر جنرال ودن بيتي مكتل ازاز سراويت تግራይ برغارير جنرال نغاش خورتات حلافي كفلي محدرا برغارير جنرال ودبابي حلافي لوجستيك سراويت ميجر جنرال ودمدن حلافي كفلي مختن حزباوي ملعلم كوينم تشايمم بزي كازي اتحادش مرحنت نتوم ليتنانت جنرال تادس ورده دغيفم كنقساقسو صنحو مكوننا تملكيتو ابزهاو مبرهي فللياتهم كمستحلوا لمن كمانم تغدالاي مسلم تحليو كقصلو كمستوسنه علاو غيرم كابتن فللي زلوم تباهيلم تتقصو اززت وشتي برغاريت جنرال ماشبينه غبرن دلان تخلاي ماسترني كوم ازي اب سراويت تغبره دنگتا متعراي اب منغو مرحت حوحاتن سراويتن زلم السحابه ناب زغفه بركي كم زبصح بزرق خوينو بوليتيكاو تنتنتي يغلصلهم يخون امبر ازي وسانزي ابتي ابايتا زلو اودادبا سراويت زحصبو صلوا انتاي مخانو نبزحات تنتنتي
መካትዕ ዛዕባ ኮይነሎም እሽምባር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ከም ዝኽንካታተሎ ዝጸናሕና ብዝሓለፈውን ተወሰነ ሓበሬታ ናዋኹም ኣብፂሕልኩም ነይረ ነዚ ሲዒቡ ኣብዞም ተጠቂሶም ዘለዉ ኣብ ሓላፍነት ደይዎም ዘለዉ ሰባት ይግብኦ እዩ ኣይግብኦን ትብሎም ሰባት እንድሕር ሃልዮም ምስኪ ኣብ ቦታ ኮመንት ሓሳብኩም ኣቕሙጡለይ ካብዚ ብምቕጻል ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ብዛዕባ ትህሉ ፖለቲካ ትግራይ ስፍሕ ዝበለ ትንተናሎ ተኸታቲልና ንመለስ إبا أب كتما خصم كمستخايد نتركب استراتيجيك أمرارح تقرأي زبل سيام خمستوهابون أبا أترانوس فانتاز هوتيل منبار نتسب تسابنا زفلت كوينو تو كوماند بوست مقامون أبا زغتسل معالتات أب سودان كللا محرار ما كلاي مبراق نزل وعي كونوتات نبتغ محوحات بزوع للمنقدي كوينات كجمر وسين اللهم من جنا أبز بزرزر نمقلاتون وقنا زخونا أب سراوي زر كمان السين أب سقايزو الهزبنا بحدقا زود حبريتا زتغالة لتسب ኣብዚ ሰረደ ኮይኑ ተዝርዝር ሓበሬታ ንጎኒ ብምግዳፍ እዚ ክኽፈት ተዳልዩ ዘሎ ኩናት ብምዕራብ ምዃኑን ገለ ኣሃዱታት ሕወሓት ብወገን ኤርትራ ናብ ኦም ሓጀር ደቡብ ሱዳን ካብ ትማሊ ክሳብ ፀብጻብ ዝዳሎ ይኣትዋ ከም ዘለዋ ብምርግጋፅ እዚ ዝተወሰነ ምዕራባዊ መጥቃዕቲ ምስ ሰበ ስልጣን ሱዳን ብምዝራብ ምዃኑ ኣርሚ ሰብዓውን ኣብ ምድላው ምእታው ኣረጋጊጹሎም ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ክለዓል ዝኽእል ውግእ ኣብ ባይታ ሓያል ክውንነት ከም ዘለዎ ብዝሕበረሉ ዘሎ ግዜ ነዚ ኣጋጣሚ ንምጥቃም ኣብ ልዑል ምንቅስቓስ ከም ዘሎ ብዝሕበረሉ ዘሎ እዋን ኣሃዱታት መካናይዝድ ሻዕብያ ካብኦም ሓጀር ክሳብ ከሰላ ዝዝርጋሕ ምንቅስቓስ የካይዱ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም ብወገን ብልጽግና እውን ሰፊሕ ምንቅስቓስ ሰራዊት ካብ ኢማራት ዝመጻ ብኣማይ ዝቑጸራ ወታደራዊ ፒክኣፕ ኣብ ከባቢ ጉሙዝ ምድላው ከም ዝገበራን ናይ ሓምዳን ደጋሎ ኣሃዱ ድሮንን ኣጋር ሰራዊትን እውን ክመጽን ዝኽእል መጥቃዕትን ምክልኻል ምድላው ምእታዎም ተፈሊጡሎም ሰራዊት ሱዳን ብወገኑ ኣብ ምዕራባዊ ኢትዮጵያ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝርከብ ክልል ሰማያዊ ናይል ሓዊሱ ምስ ኢትዮጵያ ዝዳወብ ከባቢታት ብፍላይ ድማ ዞባ ገዳርፍ ኣብ ዘሰሓብ ከባቢ ኣልፋሽጋ ምውፋር ሰራዊትን ጸረ ነፈርትን ተንቀሳቐስ መደበር ምክልኻል ድሮናትን ከም ዝወሰኸ ተገሊጹሎም ጸብጻብ ብሉምበርግ ብወገኑ ሰራዊት ሱዳን ተወሳኺ ሰራዊትን ናውቲ ምክልኻል ኣየርን ኣብ ጥቓ ክልል ቡሉ ናይል ደቡብ ኢትዮጵያ ዋፊሩ ከም ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ዕጡቕ ሓይልታት ሱዳን መጀር ጀነራል ዛፊር ዑመር ሂብኒ ኣብ ዝበለ ሓበሬታ ኣብ ቀረባ እዋን ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት ሰራዊት ሱዳን ተዳልዩ ይጽበ ከም ዘሎ ገሊጹ ወታደራዊ ሰበስልጣን ሱዳን ክሳብ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ምውፋር ሰራዊት ጸጥታ ንምድልዳል ዝብል ሽፋን ከም ዝሃብዎን ኣብ ቡሉ ናይል ድሕሪ ካብ ካርቱም ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ካብ ባህር ዳር ድማ ሓዱሽ ወጥሪ ምስፋኑ ኣረጋጊጹ ማዕከን ዜና ሱዳን ትሪብን ብወገኑ ሓይልታት ሱዳን ኣብ ምብራቕ ጋላባት ባሱንዳ ከምኡውን ምስ ኢትዮጵያ ዝዳወብ ዞባ ገዳርፍ ከባቢታት ዓብንእሱን ኣልፋሽጋ ሓይልታት ሱዳን ምውፋር ከም ዘጠናኸሩ ክገልጽ እንከሎ እቲ ማዕከን ዜና ዘጠቐሰ ወተሃደራዊ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ካብ መፋርቕሶምን ጀሚሩ ተወሳኺ ሰራዊትን ወተሃደራዊ ኣጽዋራትን ኣብ ዝደብ ኣትዩ ከም ዘለውን ኣረጋጊጹ ክሳብ ዝጸብጻብ ዝዝርግሓሉ እዋን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዋናዊ ምዕባለታት ብግልፂ መልሲ ዝሃቡ ኮይኖም ሱዳን ሓይልታት ሕወሓት ትዕጥቕን ተሰልጥንን ናብ ኢትዮጵያ ንምእታዎም ድማ ብሓገዝ ዕሱባት ሓይልታት ክትብል ንኤርትራ ዘመልከተ መግለፂ ከም ዝሃበት ይዝከር ሕወሓት ብወገኑ ሓይልታት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንዝተማዛበለ ክመልሱ ተዳልዮም ኣለዎ ክብል መግለፂ ብምሃብ ነቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሕወሓት ኣብ ሱዳን ብጀነራል ዓብደልፋታሕ አልብርሃን ይሕገዛሉ ዝብል ክሲ መልሲ ብምሃብ ኣርሚ ሰብዓናቱ ምዃኖም ምግላጽ እውን ይፍለጥ እዚ ምውፋር ሰራዊት ሱዳን ኢትዮጵያን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ካርቱምን ካልኦት ቦታታትን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢድ ኣለወን ክትብል ሃገር ምኽሳሳት ተኸቲሉ ዝፍጠር ዘሎ ኮይኑ ናብ ኢትዮጵያን ኢማራትን ዝቐንዐ ኮነነ ካብ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዝውሕዘሉ ዘሎ እዋን እዩ ኢትዮጵያ ሱዳንን ዘሰሓብ ልሙዕ መሬት ኣልፋሽጋ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ንምጭፍጫፍ ኣብ ዝተበገሰሉ ግዜ ንሰራዊት ሱዳን ኣትዩ ክሕዞ ከም ዝሓበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ገዛእ ሃገሩ ናብ ኩናት ሕድሕድ ቅድሚ ምእታዉ ናብ ጎንደር ክሳብ 80 ኪሎ ሜትር ኣትዩ መሬት ኢትዮጵያ ከም ዝወረረ እውን ይፍለጥ እዩ እሽማር ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ከም ተንከታተሎ ዝጸናሕና ፖለቲካ ትግራይን ከምኡውን ብሓፈሻ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚ ክንከታተሎ ዝጸናሕና ይመስል እዚ ኩነታት እዚ ቀፂሉ ናበይ ይኸብል ሓቢርና ንሪኦ ኮይኑ ነገር ግን ኣሰላልፋ ፖለቲካ እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ እንዳተቐየረ ከም ዝኸ ዘለኻ ይሕብረና ማለት እዩ እዞም ብዝቐፅል ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ኣዘራራብ ዝኾነ ሓደ ቪድዮ ኣሎ እሱ እንታይ እዩ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ሕወሓት ተመሻጢሩ ይሰርሕ ዘሎ እቲ ኣብ ትግራይ ዝኒኤ ናይ ፖለቲካ ምቁዋስ ኮነ ተባሂሉ ብሕወሓት ተደረሰ ድርሰት ወይ ድማ ድራማ እዩ ክብል ሓደ ሓውና የቃልሕ ኣሎ ተኸታተልና ይመለስ ወዲ ወረደን ሕወሓትን ብሓባር ይሰርሑ ምህላዎም ዘይተረድኦ ሰብ ተሃልዩ ክሳብ ሕጂ ፖለቲካ ክቋርፅ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ከምዚ ዓይነት መፈንቀለ መንግስቲ ረኣየ ይፈልጥን ኢን ኣድቫንስ እንዳ ነገርካ
معاز كم زخنة كم زخنة እንዳገለጽካ እሞ እንዳተሸምገልካ ከምዚ ዓይነት መፈንቅለ መንግስት የለን መፈንቅለ መንግስት ሃንደበታውን በሚስጥር ተሐልዩን ሰብ ውጽኢቱ ጥራሕ ይሰምዕ ተፈንቅልያ ኢኻ ትሰምዕ እምበር ክፍንቀልዩ ዝበሃል ኣብ ዓለም ተራእዩ ሰሚዐ ይፈልጥን ማለት ስለዚ በሓባር እዮም ሰርሑ ዘለው ማለት ሓይሊ ስለዘይብሉ ጥራሕ አይኮነን ወዲ ወረደ ዋላ ሓይሊ ይሃለው ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ንባዕሉ ንምክልኻል ፈንጠርጠር መባሉ አይተርፍን ተዘየለ ሱቁይሉ መግለጽታት ዘይስማዕ ማዓንተ መሰለ ድራማይ ገጸ ባህሪ ንምንታይ ድራማ ድልዩ እንተልኩምኒ ክሳብ ትውግእ ዝፍጸም እቲ መዓት ዝቆረጽዎ ክሳብ ዝውሰን ካብ ፌደራል ዝርከባ ሰርቪሳት ይኹና ባጀታት ተሃልየን ተንጠባጠባ ንሰን ንኽዕቀባ ይኸው ሕጋዊ መንግስት ክሳብ ሕጂ ኮይ ፈንቀልናየን እሞና ፍርድ ቤት ዘይቀርቡ ተኮይኖም ዘይኽሰሱ ተኮይኖም ፌደራል ውን ክሳብ ሕጂ ንምንታይ ከም ዘይከሰሶም አይደኖ ክኸሶም ምክንያቱ ናይ ወዲ ወረደ ትፍለጥ ሸዓ ኣብ ሕጊ ከውዕሎም ፍርድ ቤት ጻውዒት ካ ፌደራል ክመጸሎም ኣለዎ ሕጂ ምክንያቱ ግልጽ ንኸውን ይምበር ንዓይ ግልጽ ወዲ ወረደ በሓንሳ ይሰርሑ ማለው ምስ ግልጽ እሽምባር ዝኮርኩም ተዓዘብቲ ከም ተከታተሎ ዝጻንሐና እዛሓውና እዚ ዝኒኤ ፖለቲካ ትግራይ ኮነ ተዋሂዱ ዝተፈብረኸ ድራማ እምበር ናይ ሓቂ ከም ዘይኮነ እዩ ዝሕብረና ዘሎ እንድሕር ደኣ ወዲ ወረደ ናይ ሓቂ መፈንቅለ መንግስቲ ተገይርዎ ኮይኑ ነዞም ሰባት እዚኦም ናብ ሕጊ ከቅርቦም ኣለዎም እንተዘይኮይኑ ግን ምስኦም ኮይኑ ከም ዝሰርሕ ሙሉእ ርግጸኛ ምዃን ይከኣል እዩ ዝብለና ዘሎ እስኪ ንስኹም ከዝኮርኩም ተዓዘብቲ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም ኣቦታኩም እንጽሐፉለይ እሽምባር ዝኮርኩም ተዓዘብቲ ብዝሓለፈ ኣብ ዝሰርሕኩልኩም ናይ ፖለቲካ ትግራይ ኣድሂበ ብዛዕባ ስልጣን ኣርእስቲ ገይረ ዝተዛረብኩ ሓደ ዘረባ ነይሩ እታ ዝተዛረብኩም ቃል ድማ ቃል በቃል ኣብዚኣ ኣማኒ ለሰፋ ብዛዕባ ይዛረበሎ ተኸታተልና ንመለስ ንዓይ ዝረአየኒ ትግራይ ሕዚ ቀንዲ ፀገም ዝብል ሓደ 4-5 ኣለውኒ ሓደ ስልጣን ዝምልከት እዩ ትግራይ ፀገም ናይ ትግራይ መሰረታዊ ፀገም ሕዚ ስልጣን ዝምልከት እዩ ስልጣን ንስልጣን ዝኒህና ዕርዩ ዝተዛብዐ ኣረኣያ ኣብ ከባቢ ስልጣን ዘለና ሰባት ንኩልና ማለት እዩ ካላይ ስልጣን ንምንታይ ከም ንጥቀመሉ ዝምልከት ዝኒህና ጉዳይ ስልጣን ብኸመይ ከም ዝርከብ ናይ ስልጣን አቢዩዝ ዝመሳሰሉ ምስ ስልጣን ዝተኣሳሰረ በቃ ናይ ኩሎም ፀገማት ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣነ ቁልፊ መእሰሪ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉዳይ እዩ ዝመስለኒ ይዕበይ ይራስ ይመሃር ኣይመሃር በቃ ኩሉ ምስ ስልጣን ዝተኣሳሰረት ዝኒሃ ጉዳይ ሓደገኛ ኩነታት ኣብ ትግራይ ናፈጠረት መጽያ ሕዙን እሽምባር ዝኮርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ኣማኑኤል ሰፋ ክንከታተሎ ዝጸንሐና ብዝሓለፈ ኣብ ዝሰርሕኩልኩም ቪድዮ እዛ ዝበልኩኩም ባዕላ ይደጊሙለይ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዝኒኤ ናይ ፖለቲካ ቀውሲ እቲ ዓዲ ከይትለምዕ እቲ መንእሰይ ክስደድ ዝኽእል ዘሎ እቲ ናይ ትግራይ መሓውር ኩሉ ግዜ ንስልጣኑ ስለ ዝጭነቕ ኣብ ስልጣን ምምንጣል ግዜ ስለ ዝሕልፉ እቲ ሓደ ስልጣኑ ክሕዝ እቲ ሓደ ስልጣኑ ከጠንክር ስለ ዝደሊ ትግራይ ክትለምዕ ዘይከኣለት ኢለ ብዝሓለፈ ተዛሪበ ነይረ ብዙሓት ሰባት ደስ ይበለኩምና ይኸው እዚ ድማ ናይ ትግራይ ዝዓበየ በዓል ስልጣን ወይ مهوري استزول سمعيهم ملخم بحصيرو ناي تግራይ بحصيرو اب تግራይ ዘሎ ዓበይቲ አመራራح ይኹኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ዘለው ስለ ስልጣኖምን ጥራሕ እምበር ኣብ ናይ ዓዲ ለውጢ ኣብ ናይ መንእሰይ ምዕባለ ካልእ ነገር ትኹረት ከም ዘይገሩ እዚ ቃል በቃል ደጊሙልኩም ኣለና ኣነን ኩሉ ግዜ እዚ ነገር እዚ ሼር ዝገብር እቲ ምንታይ ሲ መንእሰይ ናብ ስልጣን ክመጽእ ክኽእል ነይዎ እቲ መንእሰይ ንቐጻል ዝኸውን ናይ ህይወት ዕጩ ባዕሉ ክውስን ኣለዎ ዝብል ደጋጊመ ነዚ ነገር እዚ ካብዚ ብምርኳስ እዩ ርእዩን ስለ ዝኾነ كل جزء سلطانهم كمان أتقولوا عدينا بكم تنقلكوا زلا زر نجار سلزو خنا مالتي شو بعرض خوركم تعذبتي أو زم بزغزل حد حبريت على سو تخطط لنا هنا مالس ناي إثيوبيا كلتا درونات أب السودان كمز تحمششة تجريس الله بفلا إتحنتي درون أب كارتوم عرفوا نفرتي أكبابي كمز تحمششة منجس السودان مجلس يو كمز زرقحو أبزل على طريق وزلهم ميدياتاتني عالم إنك على حو يركبه قدمي أخلت معانتي إثيوبيا كبهر دار على ناي السبع ألبان فارس خونت أير أب كارتوم عرفوا نفرتي كمز دبدبت كسي السودان تياني رانا إثيوبيا ما زين زيجاتهم بارز كريوس لذي نزن كلتا درونات زياتن دما السودان كم زودقتن مجلس تاتا يحبر له كم اون ناي عالم ميدياتات نازقبو او يركب اذن كلت البان فاريت ويك عزن كلت درونات بصر درون ناي السودان كم زتوقعين زحبر زلو
ናይ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን ምትፍናን ናበይ ከም ዘብል ገና ኣይተፈለጠን ነገር ግን ብጣዕሚ ከቢድ እናኸረረ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምግላጹ ዝኸብድ ኣይኮነን ስለዚ መጻኢ ከመይ ከም ዝኸውን ከመይ ከም ዝቕጽላ ዋላስ ክትዓርቃድ ይኾና ከምኡውን ሱዳን ኤምባሲያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ወይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጸዊዓቶ ንዓዲ ከኣቱ ጸዊዓተላ ዓለም ነዚ ድማ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ላዕላውነትና ሱዳን ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ብጣዕሚ ኮኒናተላ እዚ ብዙሓት ሚድያታት እውን እናዘገብኦ ይርከባ ስለዚ ኩነታት ናይ ከባቢና ዙርያና ዘሎ ንዓና ክጸልወና ይኽእል እዩ እዚ ድማ ኣመራርሓ ናይ ትግራይ ጠንኪሮም ክሰርሕሉ ውሽጣዊ ሓድነቶም ከስጥሙ ኣብ ደገ ዝረአ ዘሎ ብዙርያና ንዓና ካሴና ስለ ዝኽእል ብዝያዳ ክሰርሕሉ ይግባእ ይኽብር ዝደሊ ሽምባር ዝኮርኩም ተዓዘብቲ ከምቲ ክንከታተሎ ዝጸናሕና እተን ኣብ ሱዳን ዝወደቐ ናይ ኢትዮጵያ ድሮናት ከምቲ ክንከታተሎ ዝነበርና ዝሓለፈውን ብወገን ሱዳን ንኢትዮጵያ ክስ ከም ዝቐርባ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሰዓት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ዘሎ ግጭተን ከመይ ክኸውን ቀጻሊ ንሪኦ ክኸውን ሽምባር ዝኮርኩም ተዓዘብቲ ብዛዕባ ትግራይ ዝነበረና እዚ ይመስል ብምቕጻል ናብ ወገን ኤርትራ ክንሰገርና ኣብዚ ሰዓት ብጣዕሚ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝርከብ ጉዳይ ብዛዕባቲ ብኣሜሪካ ንናይ ኤርትራ ማዕቀብ ምልዓል ዝምልከት ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ድማ ዝተፈላለዩ ሰባት ንናይ ዓለም ሓሳብ ይህቡ ኣለዎ እዮም ካብኣቶም ሓደ ውፊ ድማ ብዛዕባኡ ዝወለ ነገር ኣሎ ተኸታተልና ንመለስ እንታይ ተኣገዳ ሕጂ ንዝኾነ ናይ ሻዕብያ ሰብ ወይ ንዝኾነ እተን ዘለዋ እገዳሲ ብዝርዝር እስከ ነንብበን እንተይልካዮ እንታይ ዘለዋ ተነገዳ ኣብይ ኣሕመድ ሎቢ ገይሩ 2018 ኣልዕልሎም ይትእገዳ ድሕሪኡ ዝመፅእ እገዳ ኣሜሪካ በይና ዝገበረቶ ትኾን ትኽእል ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ንኣሜሪካ ከይኣቱ ቪዛ ክልከል ገለ ኤርትራ ወርቂ ከይትሸይጥ ሃብቲ ባሕሪ ከይትሸይጥ ካልእ ከይተእቱ ስዊፍት ኮድ ከይትጥቀም ናይ ማኒ ሲስተም ከይትጥቀም ባንኪንግ ሲስተም ዝተዓፀው ኣበይ እዞም ቅድሚ ኣሜሪካ ምእጋዳ ኢሳያስ ኣጊድዋ ኮይታ ዓዲ ኣበይ ኣምፃልና ዝርዝር ኢልካያስ ኣበይ እዞም هو بناء أوباما جزيان يرو قلت له عيني تشحن حتى شو ما تطلعيني دحروي ماتيو اب 13 سبات فيليبوس زركبهم 13 بسنك زكونات ناي تግራይ ካገራት ገይሩ ገንዘቦም ንብረቶም ከይንቀሳቀስ ንሳቶም ከይንቀሳቀስ አጊራት ፊሊጶስን ኤርትራን እንታያረኽዩ አብርሃ ካሳና ኤርትራ ጸጋታት እንታያረኽዩ ናይ አብርሃ ውልቅ ጅቡኡ ናይ ፊሊጶስ ውልቅ ጅቡኡ ይታጊ አሽማር ዝሆርኩም ተዓዘብቲ ከም ተኽንካታተሎ ዝጸናሕና ውፊ ማለት እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ተነቢሩ ዝነበረ ማዕቀብ ንውልቀ ሰባት ዳንበር ነታ ሃገር ሳ ዝምልከታ ኣይኮነን ክብል ተሰሚዕ ዘሎ ዝሆርኩም ተዓዘብቲ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ርእይት ኣለኩም ኣቦታኩም እንጽሓፉለይ እምበርከት ዝሆርኩም ተዓዘብቲ ናይ ሎማዓንቲ ሓደሽን እዋናውን ዝኾኑ ሓበሬታ እዞም ክትከታተሎም ጸናዕኩም መስሉ ከም ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ሓደሽ ነገር ከም ዝረኸብኩም በዓል ሙሉእ ተስፋዬ ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓደሽቲ እዋናዊ ዛዕባ ተሚስና ክሳብ ንራኸብ ኣብዛ ዘለኹሞ ሰላም